prethodnom našem razgovoru o srpsko-ruskim odnosima i o velikom broju ruskih dobrovoljaca, oko 3000 oficira, pre svega i vojnika koji su došli u Srbiju, pomenuli smo ime pukovnika Nikolaja Nikolajevića Rajevskog. Reč je o ličnosti koja je sama po sebi bila vrlo zanimljiva i imala jednu blistavu vojničku karijeru, ali koja je danas u javnosti, ali ne samo danas, ostala više poznata kao prototip lika grofa Alekseja Vronskog iz poznatog Tolstojevog romana Ana Karenjina. Naime, naravno postoje sporovi danas o tome da li je grof Vronski iz Ane Karenjine zapravo pukovnik Rajevski ili je neka druga ličnost. Ruski kolega koji je nažalost rano preminuo, Andrej Šemjakin, u svojoj knjizi o grofu Vronskom, odnosno pukovniku Rajevskom, tvrdi da postoji jako mnogo argumenata koji govore u prilog tome da je Tolstoj gradio lik grofa Vronskog prema ličnosti pukovnika Nikolaja Nikolajevića Rajevskog. Nikolaj Nikolajević Rajevski potiče iz stare aristokratske plemićke ruske porodice Rajevskih, koja vuče svoje plemićke korene još od srednjega veka. Njegov pradeda još je ratovao kao general u ruskoj vojsci. Deda je također bio učesnik tog velikog rata protiv Napoleona. Otac pukovnika Nikolaja Rajevskog je umro vrlo mlad, kada je Nikolaj imao svega 4 godine, tako da se majka sa decom preselila, očigledno da su bili imućne porodice, preselila u Italiju posle smrti muža i praktično Nikolaj Nikolajević Rajevski je odrastao u inostranstvu, u Italiji, u Francuskoj i Engleskoj. Kada je navršio 17 godina, vratili su se u Rusiju i Nikolaj je sa bratom upisao na Univerzitetu Moskovskom fiziko-matematički fakultet i praktično je, pored oficirske karijere, istovremeno imao vrlo ozbiljno građansko obrazovanje, znači fiziko-matematički fakultet. Pukovnik Rajevski je učestvovao u svim frontovima ruske vojske toga perioda i vrlo rano se je priključio slovenofilskom pokretu. Dakle, pokretu u kome je pripadao ne samo, naravno, general Černjajev, o kome smo ranije govorili, kome su pripadale mnoge istaknute ličnosti ruske aristokratije, inteligencije, kao Homjakov, braća Kirijevski, Pogodin, Majkov, Gilferding, Fjodor Mihajl Dostojevski također. I već 1867. godine, kada je u Srbiji bio na vlasti knez Mihajlo Obrenović i Ilija Garašanin, predsjednik vlade, ministar vojni Milivoje Blaznavac, tada kapetan Rajevski dolazi u Bukurešt, dolazi u Carigrad, dolazi u Srbiju, odlazi u Bosnu s ciljem rekognosciranja terena, izviđanja uslova za podizanje jednog opšteg hrišćanskog ustanka na Balkanu. On je na kraju napisao jedan dokument gde je predvideo šta bi trebalo uraditi da bi taj budući ustanak bio uspešan, u kome učestvuju Srbi, ali i ostali balkanski hrišćani. Međutim, kada je došlo do ustanka u Hercegovini i Bosni i Srpsko-Turskog rata, kapetan, potom major Rajevski, početkom 1876. godine dobija čin pukovnika i odlazi na front u Srbiju. Naravno, u romanu Ana Karenjina grof Vronski se zaljubljuje Anu Karenjinu, naravno, posle njenog ubistva on je duboko razočaran i on također, grof Vronski, prema Tolstoju, odlazi u Srbiju da ratuje za oslobođenje Srba i ostalih balkanskih Slovena. Rajevski je stigao u Beograd i vrlo brzo je bio već na frontu posle dan, dva i učestvovao je u borbama oko Aleksinca. Nije bio u dobrim odnosima sa Černjajevim, smatrao je da Černjajev ne vodi dobro vojsku, da su informacije o turskoj vojsci koje oni imaju vrlo slabe, da nema koordinacije. On kaže, mi ne znamo koliko ima Turaka, očigledno da je obaveštajna služba bila slaba, koliko ima Turaka, tek kad se pojavi mi vidimo koliko ih je na borbenoj liniji.
i u jednom ključnom momentu bitke kod Aleksinca general Černjajev mu naređuje da na toponimu Golo brdo da organizuje odbranu od strane Turaka. Černjajev izlazi sa svojom vojskom na Golo brdo i to je bilo 20. avgusta 1876. 3. septembra po novom kalendaru. Kuršum ispaljen iz turske strane ga pogađa direktnu slepočnicu i on biva ubijen. Dakle, smrt pukovnika Rajevskog je bila šokantna i za samog generala Černjajeva i sve ruske dobrovoljce, ali i za srpsku vojsku u celini, kao i za kneza Milana Obrenovića. To je naravno veliki gubitak bio i za sam rat protiv Turske, jer je Rajevski bio vrlo sposoban oficir. I sada nastaje jedna legenda koja traje do današnjeg dana. Odmah posle njegove pogibije on je sahranjen u manastiru, u porti manastira Svetog Romana kod Aleksinca. Njegova majka, Ana Mihajlovna, oni su imali veliko imanje u današnjoj Ukrajini, u carskoj Rusiji, rešile da prenese njegovo telo i sahrani na svom porodičnom groblju, i to vrlo brzo, dakle poginuo 20. avgusta, već početkom septembra ona stiže u Srbiju i naravno iskopavaju njegovo telo i prenose ga za Beograd, a potom naravno za carsku Rusiju. Šta je međutim bilo zanimljivo? Njegovo telo je balsamovano i sasvim je prirodno da, kao što se i danas govori u porti Svetog Romana, da je na mesto gdje je bio sahranjen su ostale vjerojatno njegovi unutrašnji organi, među njima i njegovo srce. Znači u porti Svetog Romana. Njegovo telo je položeno u veliki drveni hrastov sanduk, a potom u sanduk od olova preneto za Beograd. U Beogradu je služeno opelo u Sabornoj crkvi. Služio je mitropolit Mihajlo, glava autokefalne crkve, tada Kneževne Srbije. Prisustvovao je knez Milan Obrenović i ogroman broj stanovnika Beograda i on je, da kažem, sa ogromnim poštovanjem ispraćen za svoju otadžbinu. Vojnici su ga i oficiri nosili praktično od Saborne crkve do Beogradskog pristaništa i smestili ga na brod Deligrad, kojim je Rajevski, da kažem, 20 dana pre toga doputovao u Srbiju. Potom majka ga je odvezla, dakle, i on je bio sahranjen na porodičnom groblju. Međutim, majka je želela, odmah je izašla sa idejom da na mesto gde je on poginuo podigne crkvu. I u blizini Golog brda, u selu Gornji Adrovac, kasnije se podiže crkva posvećena Svetoj Trojici. Nažalost, njegova majka je vrlo brzo preminula. Ona je ostavila jednu sumu, čini mi se 50.000 rubalja, svome drugom sinu, da podigne crkvu u spomen na svoga brata. Međutim, i njegov brat je ubio se posle izvesnog vremena i njegova snaha, znači žena njegovog brata, preuzima na sebe misiju podizanja crkve u Gornjem Adrovcu. 1902. godine položen je kamen temeljac te crkve, 1903. godine crkva je bila osveštana. Vrlo je zanimljiva, crkva je bila izrađena i ona i danas naravno postoji u pozno-vizantijskom stilu, lepa i na prvi pogled. Oslikao je jedan ruski slikar, ikone su također doneti iz Rusije. Međutim, već tokom Prvog svjetskog rata 1915. godine Bugari su opljačkali u potpunosti crkvu. Crkva je bila praktično razorena, prozori i tako dalje, i ona je bila pusta do posle Prvog svjetskog rata. Posle Prvog svjetskog rata ta crkva se obnavlja, ali već posle 1945. godine ona doživljava sudbinu, nažalost, mnogih srpskih crkava i manastira. Ona je bila potpuno zapuštena. I tek 90. godina prošloga veka, čini mi se 1998. godine, crkva se ponovo renovira, dobija neki stari sjaj i postaje metoh manastira kod Aleksinca.
u kome su bile, u kome je bio sahranjen odmah posle pogibije pukovnik Rajevski. Dakle, ostala je jedna velika legenda o grofu Vronskom koji je došao u Srbiju i o tome se danas jako puno zna i u Rusiji i u Srbiji i u poslednje vreme sve više poklonika tog velikog ruskog heroja Rajevskog dolazi na mesto u Gornji Jadrovac da posjeti crkvu posvećenu uspomeni na pukovnika Rajevskog, odnosno grofa Vronskog.